Amoyo kakabsat ti pagdaldalos ko dito ini aday spray bottles ko ni kakitidanom kin suka iso ti spray kay nagpindas naglinis madisinfectant pa so dito yung usarat na paglinis ta medyo naman nagpalsyak ti mantika iso nga spray yak tap na nalinis nakaluto ako iso nga dalos-dalusa manan no nadalos tati flooring ko dito di paglinis yun napintas sukakin na danom no the baking soda yun kanya pa yung baking soda nagpintas na paglinis nakabangbang lupay kasi ito hospital makikita so ti paglinis dalita dialysis kada operating room iso nga napintas dito yung ikakabsat na linis ti dalusan na nabang lupay madisinfectant. Ito bra napintas.